ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बिल्लो मंगल कृष्ण कथा करना कृष्णकर परम भक्त राधाराणी प्रिय सखी तांकर पूर्व जन्म कथा सी अत्यंत उन्नत साधु थिले जे निज आखि फुटे देथिले उन्नत साधु थिले तांकर गोटे इच्छा थिला जे पवित्र गंगा नदी कूଳରେ हरिद्वार पीठरे लक्षे साधु को कृष्ण प्रसाद दे आपायित करेंगे। You saw 1 lakh sadhus with Krishna Prasad on the bank of sacred Ganga at Haridwar, holy Haridwar. ये तो साधु लोक टंगा कोठ पाइबे तांको तो लाइफ मेंबर स्कीम नथिला आसन इनकम टैक्स एग्जाम्पशन हमको सब इंडस्ट्रियल भाई यस कि मा किए तो नथिले आमर तीनाथ बाबू जंदी कोचन घरटे कर जंदी नथिले के डोनर के नथिले से कोठ आनी बेस्ते हैं लक्ष लोक को साधु से साधु खाया को देबे सेते बेले जने राजा ता नाम मन पड़ू तांकर एकमात्र संतान थिले जने कन्या अतिशय गुणवती रूपवती कन्या से थी तांकर विवाह खूब जाक जकम में करिए बोली महाराज जेते संभव सब दुर्मूल्य रत्न मानकर गहना बनी सुना हीरा लीला मोती माणिक्य वैदुर्य हैं सबूर सब किंतु तांकर प्रारब्ध कर्म रे थिला विवाह बा पूर्वरु तांकर वियोग घटिया मृत्युवरण राजा दुख रे भांगी पड़िले एवं राजा तांको आउ दाह क्रिया कलेनी कहले मु पोती सी एभली भाव प्रवण हो गले कहले नाइ मो झियो पोड़िबो मु देखि परिबिनी अरे ता तो जीवन नाही ते तो झियो जे आत्मा से तो गलानी सर किंतु मोह भाव प्रवणता जेमती आमर बेले बेले विषमर भाव प्रवण आसुची हैं जाओ भल सत कथा मानि आसुची तेणु करी सी सेठू कौन कले ना जिते गहना गांठी करथिले सबु तांकर कन्यार मृत शरीर रे काच पिंधेले हार लगेले आ कोन मंगलसूत्र आ कोन कोन सब लगा सब लगेले लगे पोतिले एटा काने रे पड़थिला कहार ना बिलो मंगल से परम साधु थिले से झिए भी सुना गहना को एते आसक्त हो जाइतला जे ता आत्मा सेठी घुरी बुलथिला एते आसक्त थे माने सी समस्त जमलोक जान जमल एका पर यार आसक्ति जोगा को फेरी जास ए सेठी बुल था बिलो मंगल भाभी लेकिन सी तो राजकुमारी मलाणी गला ये कहीं तार जदि मु सेटा को केमती हातांती तांदा निजर कोनसी इच्छा नथला मु माने माने जा कहते शंख मलमल पत्थर घर करी एयर कंडीशन रूम करी नथला इच्छा साधु मान सेवा कर इच्छा थे कहले जदि सेटा अଯଥା नष्ट हो जाउछि मु ताको आनी पारी ताले लक्ष्य साधु को मु दे आपायित करी कृष्ण प्रसाद रे हैं एवं से आत्माटा भी तार ता उद्देश्य रे रहिता तार भी मंगल हबो तेणु कर दिने कौन कले ना साधु महाराज मध्यरात्रि आसिले मध्यरात्रि लुचि लुचि के आसिले माने घोर राति शीत दिन आसिक तार समाधि ठाब कले समाधि ठाब के खोलिया को आरंभ कर तार आत्मा प्रतिवाद कला गोटे शब्द आसला कहला हे साधु साधु वेश धरी कि असाधु कार्य कर ना तू किए ना मु मोर कन्या पिता कन्या आत्मा ये आत्मार भाषा बुझी पारे परम साधु थे सी कहला तू तो स्थूल शरीर ना हो एगुरा कौन करू खाली आसक्ति जो बोलू या नेले मु साधु तो सेवा करी ना आपण जब साधु सेवा करा तो निज उद्यम करंतु मो प्रति उद्दिष्ट जिनस आपण कर कि अधिकार ना ता द्वारा तोर मंगल तू अज्ञता तू जानी पारनु ना मते मंगल मंगल बार्ता जनातुनी मुठी आसक्त चित्त भाव अच्छी एटा मो पाई हितला अतएव आपण कार्य गोटे लंपट जन्म कार्य हो ये कहे तू कौन कर बुझीपानु कैसे गणा गंठी आणले
ସେ କହିଲା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଲମ୍ପଟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ସାଧୁ ବୋଲି ଯେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସମ୍ମାନ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଗୋଟେ ନିହାତି ଲମ୍ପଟ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଗଣ ହେବେ। ସିଏ ସେଠୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା, ଦେଖ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ନଉନଥିଲି, ସାଧୁମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନଉଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାନ୍ତା। ତୁ ନ ବୁଝି ଲମ୍ପଟ ହେବେ, ମହାବେଶାସକ୍ତ ଲୋକ ହେବେ। ସିଏ ଛୋଟ ଅଭିଶାପ ଦେଲା, ସେଠୁ ବିଲମଙ୍ଗଳ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ବିଲମଙ୍ଗଳ ତ ସେ ତା ପୂର୍ବ ତା ନାଁଟା ଭୁଲିଯାଇଛି। ସିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ମୋର ଅଭିଶାପ ତୁ ମନେ ରଖିଥା, ମୁଁ ତୋର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରୁନଥିଲି, ଅଥଚ ବିନା କାରଣ ତୁ ଯୋଉ ମତେ କହିଲୁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତୁ ମହାବେଶ୍ୟା ତୁ ପରଜନ୍ମ ତୁ ରାଜକୁମାରୀ। ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ତା ନାଁ ହେଲା ଚିନ୍ତାମଣି ଏବଂ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ହେଲେ। ଏମିତି ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ହେଲେ ଯେ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ପଡୁଛି, ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା। ଚିନ୍ତାମଣି କଥା ମନେ ପଡିଲା, ଆରେ ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଥା ଗାଧେଇ ଗଲାଣି, ସେଇ ବର୍ଷାରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚଟଚଟି ଘଟଘଟି ମାରୁଛି ଯେ କାହିଁରେ କଣ, ଯାଇକି ଚିନ୍ତାମଣି ଘର ଆଗରେ ହାଜର। ଚିନ୍ତାମଣିର ଚାଳ ଘର ଉପରେ ଚାଳ ଉଡି ଯାଇଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ବିଷଧର ସାପ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। କବାଟ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ଚିନ୍ତାମଣି ଚଟି ଆରାମରେ ଶୋଇଛି, ତାର କାହିଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। ଶେଷରେ କାମାସକ୍ତ ହେଇକି ଯେ ଗଛ ଉପରେ କଣ ଚାଳ ଉପରେ ଚଢିଲେ, ସାପଟାକୁ ଯେମିତି ଆଗ୍ନିରେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ପୂର୍ବଚିତ ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଡାକିଲେଣି, ଏତେ ବଡ ତପସ୍ୱୀ ମହା ପ୍ରିୟବତଙ୍କୁ ହେଇକି। ସେଇଭଳିଆ ସେ କାମାତୁର ହେଇକିରି ବିଲମଙ୍ଗଳ ସାପଟାକୁ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ବୋଲି ଭାବିକିରି ଧରିକି ଖପକି ଡେଇଁ ପଡିଲେ। ଇଏ ଶୋଇ ତାଙ୍କୁ ହଲିକି, ତୁ ଚିନ୍ତାମଣି ଉଠ। ଚିନ୍ତାମଣି ଉଠିକି ତାଙ୍କୁ ଯାଛା ଦେଖି ମାନେ ଗାଳି ଦେଲା, ତୁ ଏତେ ନିଚ, ଛି 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 ଛି। ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାକୁ ଭୁଲିକିରି ଏ ମଳ ମୂତ୍ର କୀଟ ପରିପୂର୍ତ୍ତ ଦେହ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଛି ଛି ସତ ଧିକ୍କାର କଲେ। ତାଙ୍କର ଧିକାରରୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। କହିଲା ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ନିଚ ଯେ ମତେ ସାପ ଖାଉ ବା ବେଙ୍ଗ ଖାଉ, ମତେ ଚିନ୍ତାମଣି ହିଁ ମୋର ଗୁରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରିଛି। ତାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ଆସିଲେ, ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆସିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା କରିବି। ଆସିଲେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନ ବା হয় ଯଦି ପାପ ଉପସ୍ଥିତ, କୃଷ୍ଣ ତାକୁ କ୍ଷମା କରାଏ ନ କରାଏ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଜଳାଶୟ ପଡିଲା, ମାନେ ସରୋବର ହ୍ରଦ। ସେଠି ଗୋଟେ ନବବିବାହିତା, ମାନେ ଖୁବ ନିକଟ ଅତୀତରେ ବିବାହ କଥା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯୁବତୀ, ସେ ସ୍ନାନ କରୁଛି। ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ଅନାବୃତ ସହିତ ପୁରା ନହେଲେ ବି ଅଧ ଅନାବୃତ କେନା ସ୍ନାନ କରୁଛି। ଇଏ ଯଦିଓ ନିଜକୁ ଶତଧିକ୍କାର କରି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସବଶତଃ ତାଙ୍କ ଆଖି ଦିଟା ପଡିଯାଇଛି ତାପରେ। ସେ ସେଠି ପୁରା ଯାହା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ପରି ଚୁମ୍ବକ ଯେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ରହିଯାଇଛି ଠକିରି। ଇଏ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରିଗଲାଣି, ଏ ସାଧୁ କଣ ଏମିତି ସାଧୁ ଲୋକ ଏମିତି ପୁଣି ମତେ ଦେଖି କଣ ଠକିଲେଣି। ଇଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ର ମାନେ ପ୍ରକୃତି ତ କ୍ରିୟା କରୁଛି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେଇ ଯୁବତୀଟି ସ୍ନାନ ସାରିକି ଡରିକିରି ତା ସ୍ୱାମୀ ଘର ଆଡେ ଯାଇଛି, ଯିଏ ତା ପଛ ପଛ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଲୁହାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ, ଜାଣିପାରନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଡରିକି ତା ଘର ଭିତରେ ପଶି କବାଟ ପାଖକୁ, ଇଏ କବାଟ ପାଖରେ ହାଜର ହେଇଗଲେ। ସେ ଯୁବତୀ ଡରିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ତ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତମେ ତ କହୁଛ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁ, ତାହେଲେ ସାଧୁଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା କର, ମୁଁ ତମକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି। ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଅନୁମତି ଦବ ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ସତୀତ୍ୱ ଆଞ୍ଚ ଆସେନି। ଯଦି ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ ହେଇଥିବ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଅନୁମତି ଦେବ, ସେ ଛୋଟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନୁମତି ପାଇକିରି ଆସିଲା, କହିଲା ହେ ସାଧୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଅନୁମତି ଦେଲେନି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏ ଦେହଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚମକି ଗଲେ, କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କେଡେ ନିଚ। ଚିନ୍ତାମଣି ମତେ ଏତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇ ରାତିରେ ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ଜଳରେ ଆସିଲି, ମତେ ସାପ ଦଂଶନ କରିବା ଯାହା କରୁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆସିଛି ବୃନ୍ଦାବନ, ପୁଣି ଏଠି ମୁଁ ଏଭଳି ଆଚରଣ କଲି, ଏଇ ଦିଟା ଆଖି ଯୋଗୁ ସିନା ଏମିତି ହେଲା।
शीघ्र आखि दिटा नष्ट हो कई दिटा कंटा भिंटी आने गछरु माने जो कंटा थिबा गछरु आनी दी आखि को ठक ठक फुटे देले एवं हे देवी हे मां मते क्षमा कर बोली कहले दी आखि झर 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 रक्त बाहरला सेती बळे से रक्त बाहरी से जो चाली पानते आसुचंदी गोटे छोटिया पिला से हाथ धर कहला मौसा आपण अंध होगा वृंदावन जी केमती आसन मु धरनी कही सीधे एमती वृंदावन हो गला कहला मौसा वृंदावन होगा मुझे हाथ छड़ी चलना सी जापारे स्वयं वृंदावन चंद्र कहले हईरे ये हाथ छड़िल कौन ये गंठी छड़ी पार हृदय जो गंठी पड़ी कैन यू ब्रेक दैट नॉट हाँ डिवोटी चैलेंजिंग टू द लॉर्ड टू द सुप्रीम अथॉरिटी हाँ तेणुक गहन कर्मणा गति एत बड़ साधु थे परस्पर अभिशाप देखिए अवस्था से जन्म सी उद्धार है चिंतामणि भी उद्धार कहीं सी तो भी सच्चरिता संबंध थी ना केवल तार आसक्ति जो गणागाठी प्रति एमती अवस्था अभिशाप प्रति अभिशाप बड़े एमती है निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 हरे कृष्ण।